Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Et l'une vidéo, je vais parler amour aujourd'hui. L'une vidéo, il y a un Fatih. Série Fatih là, peut-être vidéo n'est pas mais ça va. Faut bien regarder, faut bien suivre. Bon, pour télécharger, s'il est un peu lourd, faut prendre ton temps pour le télécharger. Donc aujourd'hui, là, on a poulet pané. Poulet pané avec frites, salade et un peu de sauce pour le poulet. Pour faire ça, je te donne non kan budume am tenda la wara Marina Market ou bien Bon Samaritain. La bene a non congelé la voye. Yon a frais à congelé, c'est lavé, c'est tout. Là le peka le bilfu na kiti man ba yamba quoi sinon peka mais tout est complet. Wara la kuoma autour. Et Marina Market yam handabe a congelé la main. Donc, pour un mitou na mana la zavra, ou na mana la wala bureau, of twin yise la main, twin yise la congélateur, ndère la, ta a bourre, a même yingo tourne. La précipité quoi, la nyanko. Man ho wa yon, adem kan de bureau ko nyan chedon. Na yaka yenda. Voilà. Ni kuisa soma. Ni kuisa. Bon, voilà, on a commercialisé. Ça que là, moi de la bonne, là, on a commercialisé. Voilà, nous avons bami bibo ou bien bami banase. Bami bibo, ham pour tourner, man, voilà, plat, y'a a kam exécuté, y'a de l'eau. Il est né un petit chambre, mais ça va. Kam, y'a de l'eau. Bon, il y a des grands cas en serre. Nakdan loba me a pere kide kangano nakdan loba me adame nakdan loba me na ko ter somo handa tu are ade zo sura to de so ha wen ro to ne ade ko to ne hana man yi na ka yo bilif loba hana mane ya yila bila mane ton no se ton ne no mo se ya no ko ya sida me ha mane la na ikwenga ti sana mbende ni ker da ne ko mi o mane le ka so ma ya no ma fan lo me to mana no aninga poulet chere voilà foto mana auto na ti ya o plat le ti mana auto ti no ya plat yibu vraiment de na ite il y a 5 000 abonnés qui ont été chers. On fait un autre l'imparne pomme frites, l'imparne salade, la zède. Quand il y a 5 000, on a poussé à Zal. Quand il y a les sous la bédouin, car à autour, par pomme frites, la beauté, la bonne 5 000. Il y a pas mieux les sous la bédouin. Quand il y a un cas de démon, il y a un voilà bondo. Tout le monde a l'autre. On met à plat. Donc, au lieu de manger plat à yiba, tu man plat nasi. Nara même dit Marina Market, il y a 3000, bon, il y a 2500, 2600 peu mieux. On a le canard qui est bien le mime, il y a le canard qui est donc il y a un plat, 2 plats, 3 plats. Allez, le canard demain, tu as les gens pas. Anya giratore, umetore, le bicchiacane, le rappiare ziganatore, per l'autobelle, ne potuli nell'auto. Bon, non mi devo rotone. Non mi auto. Donc le bras, katek mo fu na ko mo. Ni ha wanda tin hoteka ha tara ni ha wanda tin hoteka tara ande ben tay to wane fangili to ko fan ko ye yeta digide okay amwa la wotun bon se na kima la wotun
La avant tum ka kima tum pekin. Bon. Non, il y a jaune. Il fallait nous maintenant un peu à l'autre tourner. Atum lac noir comme dès comme lara. Binzum, binara simple. La mam zinu bi den tale handa ta te mana le ne kome. La mani binara ya son. Gem gelen de na shour. Jenga da le. Kama la menga de. Voilà, gele yible dat ko to. Gele yible sekkan. Noira. Noira me gele yible sekkan. Ko to. Gele yible sekkan. Ni square. Ndio makita kana. Yo no yen kwe fo hana man teta no se yibu tabo donc boje fo man to mo han pare. Bon. De. Kuyer a manger no la tap sekka. Ko tone. Bien maman hein. Zema noire yemle. Zema noire yemle. Donc demi bio ka demi sec de them. Wala mhamano to hankele la mam lobe de ko tone. La volena ha tumti haman hankele pa lobe ko ninga bolla pokoto ampare ndeke ning frigo ma bio le ben temana noire to nenda. Lam kana man noire la fa dinga to mi bima. Pa yala kala nungu bi. Tan mangla ba ya. Anem la to no bilam tetone sheba. Mo mkanin bi mo tone. Allez, on va faire un petit bis. On va faire comme si nous avions allez, on va poulet. On va faire marine manquette là. Ok. On va tipaler. On a quitté soso. Voilà, poulet pendant le temps de la tipaler. On a les magasins de la tipaler. Bon, on va poivre jaune l'autre, poivre poudre l'autre. Voilà. Ah ouais. Kiri. Nane yama koulum fin bébé. Voilà. Ah ouais. Y'a un petit peu de sable là. Y'a un petit peu de sable là. Là y'a un poule. Donc y'a nana. Yide. Voilà. Manque de la poule. Te manque tout. Dam de la poule, ah ouais, l'ail au poule. Les mêmes n'ingé, et voilà ma femme là. Ah on y mose n'ingé vidéo. Ah y'a time la bonne. Voilà. Bon, rosemary bien la bonne année français. Ok, attends bien pas calé ici, attends la nuit. Debe yisem yana mo han pass. No tipale ndata no après no ma zede. Bon, no abu yoko cardamom kene ni bilfo. No pende kala no abu yoko nyamaku. Bon. Aseka otone, ouais. Yamsam. Wala yira hanka toron yan tibi ba ma fa toron be mo ko la fan kayanda ay la mani le fe ni yamsam la tipale la buyo ka ba sheka ndik ngiyo kan ma ha tapa so tele ba ko bondo Widigum kama te sing wing te moten. Kama katon wing ti 180 ke mioko. Ntale yan budon enget kama turo ade. Wala kama ha wing te fandi kan ningo tone. Ya konta fo kama ya to hami to katale na yibi.
yãmb la sẽn mi burmaasã maana wala kaamã sã n wata wala burmaasã rɩk ninga wala mi la f rɩkd ninga wala burmaasã kaam ne biismã sẽn ka leb yaa pɛɛlg la yõ lebga wa zoom koom ka zoom koom yaa yemra yʋla wa zoom koom wa ube fura koom bon nem la n se woto tɩ m dɩk m noosã mosã ninga a ma noa woto ya exprès la m maana bɛd wotone wã yaa na wing fo sɩrɩ fa tɩ wala alors yaa mam nem rɩɩbam dat m kalem nusi nebã y bee yirẽ maan tɩ fo f maan dos gobsã b teedame tɩ wã goabga yã ka goabg dɛ mam brasonã bee rɩtɩngo la sãn na maan selfie mosã foto wã sẽn tees foto tɩ wã mosã goabga lebga wa rɩtɩng tɩ rɩtɩngã lebga wa goabga yãmb tõe n get puma wã sẽn gulsa menga ka ne wã fuga sẽn guls puma wã ya wa yaa gobl la gulsa donc yaa sẽn yaa bõnda yĩnga n da rãmb seɛra yembre sẽn be bõe-yoko da saasgo a gema muna tɩ wa tɩ rɩɩbã noog la y sã n wa ka n wa segl wã ne gobsa woto tɩ n ka na n rɩa ye la me la rat booda rɩɩm na n fɩgsa yã ka goba yẽ wã selfie yãmb ya weoog naba kẽn moosã t'a sɩdgi sã n wa wẽnegmã tɩ wa t'a tɩ sẽn ka kẽ école la me wã ka be ne école kõom wa ba wala tɩ wa ka ne ninga normalement f sãn data yɩ noogo fa tɩ fo sãn dat maan yõ mi tɩ beoogem na n maana wala yõ wã kɔa yʋngã avant tɩ f ka kẽ gãaga tɩ fo maana woto ning noosã n paga woto n dɩk ning frigo wã t'a pa be n tãag hal beoogo rẽnda fo sãn na maan yaa mos sɩɩbã kɔa client wã meng na wa pãbda taa beene f na wa tonga taab hal n tãag stade normal tɩ yaa maam denge donc fo sãn data yɩ noog woto la f maanda donc f na n maan to-to wã ka na yãnda maan dẽnde ade wãnde yaa giaba ne lay la m maan ya na mana yɩlm na mana zẽedo wã me leb yaa salata la m zũ wã woto la m la n ka ninga a noosmã ye donc tɩ m rɩk m dog bila rɩk m log bila n zoe sɩng zẽeda maanegɔ wala yẽ sẽn ka yãgna a maana bido bil fo m yõka sãam wã tɩ m ka tar tãn malgda ye la yõ sẽn be n wilgda yaa tɩ wa wala boora nin kaam yaa na y zẽed menga n get n maan to-to da nin kaam yã maan ka la d zẽkãngã butɩɩra tɩ y toor n zẽedo tɩ maane mam sẽn ning kada wã mam pa ning magie ka woto bala yãma tʋʋsa zoen seka lame n ka tɩ sãn dat magie mam ka tar magie la m tara yã sãn tar mam ka leb n dat magie wa bũyoko litr la wotone wa ka tõe n sɛ to-tone tɩ m pake n ninga kane donc yã yaa magie seeri ma wa tɩ m ka tõe n zĩ wã wa kõs ye bala zɩsame mam sãn ning wã ama ning n valisa pʋga a zoe yãmbame ka lem dag na zĩ wã koo wala sãn pãmb bãmba wiib wa tãab dɛg la yʋʋm ne na kita ka sɛ bon voilà ningam n jaba wã tɩ bãmb sɩngr wɩɩng bil fo voilà bon kaama yẽla wat na man kaama n tõe n gesada ne wã are kaama wɩɩngame la m sãn ka la n ges ne wã me n tõe n maana wala ada tɩ m wa bala m na yiisa ko-kãnga tɩ wing technique sãnda rɩkda laaga n ning zoma beene n yãk n nemda ka n karem zom wã yaoog n dɩk n ningr kaam wã waye sãn nams meng pa donc mam tagsem technique hal yaa technique sõngo voilà sachet propre ouais ka sachet propre sɩda t'a maana woto n dɩk zoma n ningde fa me ligda sɛɛma t'a to pake
man bilfo ano ti fo si na ko da ko si bilfo ko nya ne fo ok comme paquet zoma comme comme si il y a bon you je nyang lo un no yani zoma ka zoma ning da wala buyo ka puso ko to sector wala kilo puso ko to zomba ma fam hanse na li kan lo ba balam kaman pulio la fa la fo handa ko mana la fa wala hanse o to na kallo bode dik da men ninge a côté o to ne bio ngem ke utiliser na bon nyama to ninga man ninga o fa ning nem no na le ninga zomo lesin le noir e jana sa da na firma mane o ti o noir gewa mane o ti o noir potirini la biar de jini enfin même chose a wada da na kite bilar ne ba te radio la radio fo handa e ma fa sek enfin même chose nyama to sa même nyama to sa na le ninga kan même chose voilà Sirin kana zin ka nata mo buyo ka bala an zawal mama puis a wuso ko hana ma no wili fo ko sinon fa mam ne mama tek bala kun ka pense yo e ko to ka kalma to mo ha ade donc yi de ko mo ha ni ka nem la ya ko mo ninka c'est pas mbel de menti bien que ning la pour kalam ne zoma na ma do men zalo kana siri ya ka kelle namna la wala mare la wala la haya yira ou même hambe bio on na le mana poulet na do wala mande dik ning frigo ma bio tin le mana ade o ni no to mo hanga do to ka pa to mo ni ta technique de calmement, il nous y on sait là. Ouais. Neme. Manda tinge kama bimbe kama wingam ti sekbe ka winge. Nyaka da wala zomo to bil fo man kala tan an katan bion ko. Nin kama fo haninga tay fudu direct du yingli. Bu bangte abima han kay bu bangta winga man kay direct du yingli nan ka winge. Ouais, kama winga très bien. Bon, tu n'as pas better, tu n'as pas bon sang. Ah, n'aime pas. N'aime série. Non, il est bien série. Série fatia. Ne manque ton ya. Pendant bien que tu l'as dit. Zalina lam tila mam ye yima na e pan ne dudu la ayima le yulaba fatti si de la dudu we frère yima le yulaba ile mi la mia ade kana ho me ya na lobe amma mana ba bana mandar fa jo ma meka sere donc patani le même ممكن شعرين نقول السبب من شعركم يلا ما بس parla la yetiro pa han siana men la te bleram de zigal la te bi ma ko do wala way wacci te der ma wa fengi voilà capola procédé madame c'est le capola procédé voilà bi son gazelle ba non ha fo hana male
da kalma ta maande ada ya wala fota ran to ndi ka dan liba do to han ka tari no do bo yel to han zit ma wa to mem zi wa yam tu ni no bali hen zi wa ko fo ou bien rik bondo pour set de mayibu ou rik pour set de mayibu ngata wa to ni liba bili fo hana garan kalma bul ma so ta kalam ta tika anenga kali ya niere to voilà dan la fahanga da wato na da kan polikna la wato ta sisa ta wa te kanan sa ta ba ouais normalement utiliser le robide d'ailleurs il y a aussi les qui utilisent le robide quand on a qui mettre fin par le vivre ok tout le film na yi walking là ten coupe mo ha après ma na man le bu man to wala yo ha bi na zera ta mo ba hade zera na ni tipo la kana ayu ram la he tibam non tipo la zera o to ne kan ni tipo la sila to mo tomate koma kita nenga yimi go koto ti parame e bondo kalame fulani nga nyama tosa na ninga bioko maji wala to maji bile yimar sakalana na ninga lai na ninga tipo de poivre poivre noir et poivre blanc. Voilà. Tenons tout ça maintenant. Une paprika poulet et pas mal de menga te miru. Au chenenga, au mangue. Ok. Ça c'est autrement. Aïe. Ah, il m'a si dernière fois moi. La dernière fois, 4. Tipo, j'ai quel pays après, tu es serve nem da tu es serve nem da nenda kwa da un panong vai. Am no mandan todo. Ne zeda, nenda. Bon. Vai. Ça va. C'est auto, on les basiques. On met les basiques, net fois les basiques. On met les basiques. Tiens, on est bien, on met 15 kilos. Frit kangalam na mana pre kane frit model si yimbe kane frit ni ngam ndenge oble ngi kia kala mo ni frit ya wala pomme de terre la ne mana o mo wa nya le ndala o to ni naturel la mpana mo frit yemle donc na yansa no ri kam friture on ni kane qui noire bene la friteuse quand même utilise la même qui met de frites qui met de la table ma donc on caractère na noire mais bien quand nizima bene qui ne man ba ba ti frite pas ne fricandelle la coquette d'ama ani mo ni ko kane donc on sait que la nan kan qui ma noire ha wa ka nan ka bi bon j'ai la bi mais qui c'est j'ai la noire tout de tout moi salata me kolo wane donc nanyam sa auto après nem da ha bitum haman frite na serve na un no matoto
Ok, à plus.